ذہین لوگوں کا مشتمل ادارہ ہے کہ وہ گفتگو کرنے کے لیے خط کا سہارا، اور خط بھی وہاں بعد میں پہنچتا ہے، آپ کے پاس پہلے پہنچتا ہے۔ اچھا کیلر صاحب، جو گورنر پنجاب ہے وہ اس بار بڑا ایکٹیو ہو گیا ان دنوں میں، تو وہ مفتی دورے بھی کر رہے ہیں مفتی اضلاع کے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب ہمارا ہے، ہم پنجاب کا دوبارہ جب الیکشن آئے گا پنجاب کو انشاءاللہ وہ کہہ رہے کہ ہم باریک سی سے کامیاب ہوں گے۔ تو پہلے جس طرح دیکھا گیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ایکٹیو نہیں ہے، تو کیا وہ پورا ٹارگٹ لے کے آئے ہیں پردھان منتری گورنر صاحب؟ یہ پنجاب ہمارا ہے تو بالکل ہے، ہمارا کلیم ہے نا، ہمارا تھا، اس وقت ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے، بالکل بات درست ہے۔ تو کیا ہم ری کلیم نہیں کریں گے؟ سیاسی نعرہ یہی ہوتا ہے، اس کا یہی اسلوب ہوتا ہے۔ آپ اس پہ اپنے آئندہ وقت کے لیے اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گورنر صاحب بھی جا رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ساری جماعت کہہ رہی ہے، اور ہماری جو تنظیم ہے وہ بھی ہر ضلع کے اندر ٹور کر رہی ہے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے، اور ہم یہ توقع، کیا ہم یہ کہیں کہ بس اب ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی روایتی جماعت تھے، ہمیں کمزور کیا گیا ہے، ہم ہو گئے ہیں، ہمارے کرم و جرموں کے پھل بھی ہیں اور جبر بھی ہے، تو اب ہمیں دونوں کے خلاف لڑنا ہے، اپنے آپ سے بھی اور باہر سے بھی، تاکہ ہم اپنی پوزیشن ریکلیم کریں۔ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس حکومت کے جو ساتھی بھی ہیں، حکومت میں آپ کا حصہ بھی ہے؟ نہیں، حکومت میں ہم نہیں ہیں، ساتھی ہیں۔ ہاں، ساتھی ہیں، آپ ساتھی بھی ہیں۔ حکومت اس وقت کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا آئندہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ایک دوسرے کو الزامات کی مختلف بیانات کی شکل میں آ رہے ہیں، تو کیا آگے ٹوٹنے کے چانسز ہیں یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا پہلا ایسا نہیں سمجھا کہ حکومت کہاں جا رہی ہے، کیا کس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس وقت جو مطلب کیا حکومت چل رہی ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، حکومت تو ایسی چل رہی ہے نا، کیسے چل رہا ہے اور کیسے چلنا چاہیے اس کو؟ مطلب کی جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ کم ہوئی ہے، وہ کم نہیں، مہنگائی کی ریشو کم لیول تک نہیں سر، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، دیکھیں نا، ایک آپ کی رائے اپنی جگہ معتبر ہے، لیکن اس کو تو سارا ملک مان رہا ہے، دنیا مان رہی ہے۔ پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ریمیٹنسز بڑھی ہیں، ہمارے جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہے نا تو پہلے اس کو روکتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے پہلے اس کو سلو کرتے ہیں، پھر وہ رکتا ہے، اور اس کے بعد واپسی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی کام کچھ مہنگائی کا بھی ہے۔ اکانومی کے اندر بہتری آ رہی ہے، پاکستان کے ریونیو میں بہتری آ رہی ہے، پاکستان کو جو اس وقت دنیا کے ادارے ہیں وہ ریکگنائز کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی حکومت کی سمت، ہاں ایک جماعت جو اپوزیشن ہے اور مضبوط جماعت ہے، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ مطالبے کر رہے ہیں، ان کے مطالبے مان لیے، ان کا مطالبہ الیکشن کراؤ، تو کبھی مطالبوں سے الیکشن کو ہوئے ہیں؟ اگر وہ کوئی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کا حق ہے، بنائیں، بسم اللہ، اس سے پہلے بھی اتحاد بنتے رہے، لیکن ذرا مجھے ایجوکیٹ کیجئے، وہ کون سا اتحاد تھا جس کے جدوجہد کے نتیجے میں الیکشن ہو گئے تھے؟ ضیاء اللہ کے خلاف ہم نے اتحاد بنایا تھا، اس کا تیارہ ہی گرا تھا تو الیکشن ہوا تھا، ورنہ نہیں تھا ہوتا۔ ہم نے اتحاد بنائے تھے، ہمارے خلاف اتحاد بنے تو کیا ہوا تھا؟ عدالتوں کی انٹرونشن ہوئی تھی یا فوج کی طرف سے انٹرونشن ہوئی تھی تو الیکشن ہوئے تھے۔ تو یہ جو اتحاد ہوتے ہیں یہ حکومتوں کو روکتے نہیں ہیں، حکومتیں چلتی رہتی ہیں، آج بھی حکومت چل رہی ہے، ہاں اس کو اور بہتر طریقے سے چلانا چاہیے۔ یہ جو ایک غیر یقینی کی، ہم ویسے بھی ذرا مسالے دار باتیں سن کے مزہ لیتے ہیں، سوشل میڈیا نے اس میں اور اعلیٰ کام کیا ہوا ہے، تو مسالے لگا لگا کے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ نہیں۔ یقیناً ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے، غیر یقینی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکومت کی طرف سے تو دعوے تھے۔ آپ ایک مہربانی کریں، خان صاحب کو راضی کر دیجئے، حکومت کو میں راضی کرتا ہوں، بٹھاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، خط کا آپ نے ذکر کیا، خان صاحب کو راضی کروا رہے ہیں، یہ بتا دیں خط تو انہوں نے بھی لکھے کسی بڑے پاکستان کے بڑے نمائندے کو جو اس وقت سب کچھ کروا رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی ان کو مل گیا ہے، جس طرح کا خط آیا اسی طرح کا جواب چلا گیا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ برآمدات ہماری بڑھے ہیں، 100 ارب ڈالر تک جائے، ہمارے پڑوس میں 1 ارب آبادی کی ایک اتنی بڑی منڈی ہے، اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ وہ کس طرح ان کے ساتھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا واجپئی صاحب کے، مودی صاحب کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا کلیہ بتائیے ہمیں، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ کلیہ نہیں استعمال کرتے۔ ہندوستان کے ساتھ ہماری گرم و سرد کی ایک تاریخ ہے،
कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद हुकूमत है और हमारे यहाँ भी बहुत खौफनाक हद तक एक एंटी इंडिया एक मिजाज बना दिया गया है। इन मिजाजों के खिलाफ यहाँ लड़ना भी मुश्किल है, वहाँ और मुश्किल है, इसलिए हमारे आपस में ताल्लुकात में तनाव है और हमारे कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिसमें कश्मीर है, जिसमें सियाचिन है, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन इवन देन पाकिस्तान ने अपने दौर में कोशिशें की कि अपने इन क्लेम्स को अपने साथ रखते हुए हम तिजारत में बाकी चीज़ों में तावन करें, वो उसमें तावन शुरू भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतहा पसंदी की एक ऐसी वेव है इस वक्त दुनिया में, पॉपुलिज्म की एक ऐसी वेव है दुनिया में, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर भी एक पॉपुलिज्म की वेव के जो इंतहा पसंद हुकूमत आ गई है, वो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहती। आप उनसे ताल्लुकात की बात करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमसायों से ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। हमारा अलमिया यह है कि ईस्ट की तरफ इंडिया है जो होस्टाइल है, वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान है जो कहने को हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो भी हमारे वजूद के खिलाफ। उन्होंने भी आज तक पाकिस्तान की बाउंड्री को तस्लीम नहीं किया और वहां पे तालिबान ने जबर के ताकत, या हालांकि उसमें तावन हमारा भी बहुत बड़ा था, उसमें आलम का ताकत, पूरी दुनिया की सपोर्ट उनको हासिल थी, लेकिन उनका क्लेम यह है कि हमने बंदूक के जोर पे अपनी हुकूमत कायम की है और अपनी मर्जी की शरीयत नाफिज कर दी है। वो जो फिक्र उन मदारस में जहां से पाकिस्तानी तालिबान भी और वो तालिबान भी पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे हैं, और आज भी वो मदारस जो है वो इस इल्म को फ़रोग दे रहे हैं, उस इल्म के तहत जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है वो भी वैसे ही निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं और उनको सपोर्ट हासिल है। सो पाकिस्तान को ना वेस्ट से ठंडी हवाएं हैं ना ईस्ट से ठंडी हवाएं हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में, ईरान दुनिया के साथ खुद कटा बैठा है और हम इतनी ताकतवर कौम नहीं है कि हम दुनिया से कता ताल्लुक करके, ये ख्वाब तो हो देखे जा सकते हैं, नारे मारे जा सकते हैं, लेकिन दुनिया से कता ताल्लुक करके आप ईरान के साथ बहुत कुर्बत की दोस्ती कर लें, लेकिन ईरान के साथ हमारे बार्टर के ताल्लुकात चल रहे हैं और इम्प्रूव होने चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पे ममालिक दोस्त नहीं बनते, इंटरेस्ट की बुनियाद पर दोस्त होते हैं। ये हमें शक है कि वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, वो हमारे साथ अपने ताल्लुकात को अपने मफादात के तहत देखते हैं। सो आपका सवाल जो हिंदुस्तान के बारे में सारे अपोजिशन जमातें जो हैं वो अंदिया दे रही हैं कि ईद के बाद को बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे, तो नजर आ रहा है आपको कि ईद के बाद वो बड़ा बातें मिलकर कोई कर सकती हैं, बड़ा एहतजाज कर सकती है, कोई शक नहीं, लेकिन बड़ा एहतजाज से क्या हो जाएगा? पहले भी बड़े एहतजाज, मैंने उसकी मिसाल दी है कि बड़े एहतजाज होते रहे, उसके नतीजे में क्या हुआ था? ज़ियाउल्लाह के खिलाफ छोटे एहतजाज थे, उसका त्यारा ना गिरता तो पता नहीं क्या करता हूँ। सो लोगों को मैं मायूस नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी जदोजहद अपनी करें। ये जो सियासी जमातें जब भी तहरीक चलाती हैं तो अपने अपने केडर्स को बांध कर रखती हैं अपने साथ और उनको ख्वाब दिखा के रखती हैं कि हम जल्द अपनी मंजिल पा लेंगे। अगर मायूसी को आप पहले ही कबूल कर लें तो फिर तो आगे नहीं बढ़ते, तो उनका हक है। लेकिन इस वक्त पीटीआई या मौलाना फजल रहमान साहब वो अदालत के पास भी जाएं, वो अपना राइट क्लेम करें और ट्रिब्यूनल में जाएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहां जाके अगर वो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन छीना गया तो किसी जगह से सर्टेन होगा तो वापस होगा ना, वैसे तो नहीं होगा। और दूसरा, आइंदा के लिए होने वाला इलेक्शन जब भी होगा उसके लिए तैयारी कि जो माजी में होता रहा उससे आइंदा बेहतर तो हो। हम 2008 में आए थे तो हमने आते ही कोशिश की थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाए ताकि आइंदा इलेक्शन बेहतरी की तरफ चले। ये तो अमेरिका जैसा मुल्क अपनी पूरी कैंपेन में लेके बैठ गया कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा, कि मैं निकाल दूंगा। तो पाकिस्तान के पास तो इतनी सलाहियत ही नहीं है कि हम रोक पाए। जिनके प्यारे शहीद हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, जो पहुंचते हैं वो कितने मसाइल का शिकार होकर पहुंचते हैं। तो दुनिया में इमिग्रेंट्स हमेशा बड़े मसाइल का शिकार होकर जाते हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो सफर होता है ना, ये नहीं रुका कभी आज तक। उसके रास्ते में आपने कभी गौर किया कि मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, 40-50 लाख रुपया भी दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरे गांव के फलां घर का बेटा जो है वो रास्ते की कश्ती के हादसे में फौत हो गया था, 10 चौथे गांव का भी फौत हो गया। अब तो कोई गांव ऐसा रहा नहीं जहाँ के बच्चे वहाँ इस काम में काम नहीं आए। इसके बावजूद लोग भेज रहे हैं। तो ठीक है, अपने हालात को बदलने के लिए लोग कोशिशें करते हैं, ये हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असल हल जो है वो ये है, और हुकूमत ने इस पे इनिशिएटिव लिया है। हमारे कुछ इदारे तो मौजूद हैं
लेकिन मैं तो गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ, मैंने ये तजवीज़ दी है और मैं इस तजवीज़ को अपनी पार्टी की तरफ से असम्बलियों में भी लेके जाऊँगा, मैं तो खुद हूँ नहीं इस वक्त, कि हमारी हुकूमतों को तमाम यूनिवर्सिटीज़, वो पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर की हैं, यूनिवर्सिटियों को इस बात का पाबंद करना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेजेस बनाए, एक नहीं मल्टीपल कॉलेजेस बनाए, और उन कम्युनिटी कॉलेजेस में क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाए। वो बच्चे जो तालीम में आगे नहीं चलते उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाए, और यूनिवर्सिटियों के साथ उसकी इसलिए हो ताकि उसको जो सर्टिफिकेट मिले वो यूनिवर्सिटी का हो, उसकी कोई क्वालिटी हो और उसके ऊपर बाकायदा चेक रखा जाए। तभी हम अपने बच्चों को जायज़ तरीके से, दुनिया में बेशुमार लाखों की तादाद में रोज़गार के वसाइल या ज़राए हर साल होते हैं मुख्तलिफ कैडर्स में, हमारे बच्चे जा सकते हैं। इसको हुकूमत को बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटियों को पाबंद करना चाहिए, पाबंद, कि हर यूनिवर्सिटी अपने साथ कम्युनिटी कॉलेज बनाएगी और अपने बच्चों को ट्रेनिंग देगी, बेहतरी की तरफ बेहतर जा सकेंगे। यही एक तरीका है। वालिदैन से भी गुजारिश है, आप भी कोशिश करें, इस बात को ज़्यादा उजागर करें कि हम वालिदैन को भी अर्ज़ करें सारे कि भाई आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, 40, 50, 60 लाख रुपया देते हैं, बच्चों की ज़िंदगी रिस्क में, आप हर वक्त परेशानी में, तो बच्चों को बाहर भेजना है, ठीक है, यहाँ रोज़गार नहीं है इतना, लेकिन उनको कुछ 6 महीने 8 महीने के अच्छे इदारे मौजूद हैं, उनसे कोर्सेज करवाइए, उनको कोई हुनर सिखाइए और जायज़ तरीके से, बाइज्जत और सेफ तरीके से वो बाहर जा सकते हैं, वो जाने का रास्ता मौजूद, वो भेजिए। ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? मेरी जमात का किरदार यह है कि जिस सूबे की भी गल होवे जी, उस सूबे दे लोग अगर अक्सरीयत नाल ये गल समझते हैं कि साडा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तब्दील होना चाहिए तो ये कोई अर्ज नहीं। सूबाई लिमिट्स कोई तारीखी लिमिट्स नहीं है, ये तब्दीलियां एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां होंदियां ने। एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली पॉसिबल है लेकिन सिर्फ एक सूरत विच कि अगर जेन्युइनली उस इलाके दे वसन वाले लोग और उन्हां दे नुमाइंदे, यानी अगर पंजाब दे आवाज़ उठती, कोई लोग मुतालबा करते ने, करन दिओ, उन्होंने दा हक है करन मुतालबे, लेकिन ये होना उदों है जिस दिन पंजाब दी असैम्बली दी 2/3 अक्सरीयत ने फैसला किया कि पंजाब दे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जान। ये कम उथों तां टुरना है, उस तो पहला मुतालबे ने, असीं भी मुतालबा करना ही है ना पे, साडी किसे मान लई। ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ